टेकनी हाड़ी जाई पाइप टेकनी ता भितर दब आउ किछि काम अछि तो से तो काम कोन बाली गोटे ट्रिप आसीबो घर करबा आम भली लोकों पई तो ठीक ठाक लागुनी बहुत टंका खर्च होची तो संग माने तो आज आसी पहुंच सारची कोठी आ काहे की तो आपण माने आज रो वीडियो टिक कंटिन्यू करंतो तो निश्चय जानि परिबे ठीक अछि तो चलंतु संग माने आज रो ब्लॉग टिक आरंभ करबा आ कोन हबो तो आपण माने शेष पर्यंत देखिए ता पूर्व सांग मैंने मुझे कहवाक चाहूँगी कि तो बहुत दिन है ब्लॉग किसी वीडियो भी आसी पारनी तो कहीं आसी पारनी तो आपण मैंने जानापी कि चाहूँगी कि नहीं जानी तो ठीक अच्छे तो ये मुझे आपण मानक कहवाई चाहूँगी तो सांग मैंने किसी प्रोब्लेम रोचे तो लाइन घरे टिके असुविधा तो लाइन प्रोब्लेम सकाशे आमर कटा हो जाए लाइन बिल पैसा टिके अधिका हो जाता तो पैसा दिया ना कौन कारण थिला तो से लाइन कटा हो जाए घर तो से कि मोबाइल चार्ज करने की भी प्रोब्लेम हो तो से वीडियो टिके आसी पारनी कंटिन्यू तो से सांग मैंने आज किंतु भाविले निश्चय आपण मान सहित जनईबी ठीक अच्छे तो कहीं आसी देखु आउ बर्तमान ये आमर जेसीबी पाखे आसी कहीं पहुँची तो आप वीडियो को कंटिन्यू कले निश्चय जानीपारे तो भाई आमर वर्तमान गाड़ी रे पोछापोछी कर चलुँच भाई आमर आउ सबू सरिले कहीं आसी कुआड़े जीव कौन कर तो आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू कर चलते निश्चय जानीपारे ठीक अच्छे आ पाइप दाबी खाली टिके ना हां ना एठू गाड़ी दाबी देला सेमती टेकनी हाड़ी जाई पाइप टेकनी ता भितर दब कौटी जमे कहल मटीटा कौपटू जमे तुम कौन से पट दाढ़ को जमे देला हेनी हाँ हाँ से फटे 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 आड़ी आसी फेरे हाँ कौन खाऊ ना खाई सर ना मुझे जाऊ हाँ खाई सर तू शीघ्र खाईदे अनिलु मुझे जी कौन खाऊ शीघ्र खाईदे मुझे जी है हाँ 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 काम कलनी तार से कौन काम कलनी कौन भाई आम बेनु एरिया कौन कहले जाऊन टे बुले मुझे देखनी तो
କୁକୁର ଛୁଆଟା କୁକୁର ଛୁଆ ହାଇ କୁକୁର ଛୁଆ चल 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 पळे चल करू चल चल जरे बसू बाड़ी आनचु बाड़ी हाँ बारे बारे बना साप भितर अच्छा माने कि साप बहुत बोड़ा साप दीटा बाहर तो ड्राइवर कहला कि दीटा बोड़ा साप आ भितर अच्छा आउ बाड़ी धरिकी आम सान टोका से बाड़ी धरी ठिया आउ जदि बाहर आउ कि साप तो ताकू सांगे सांगे बाड़िया को पड़ो आ पुओ को लेकिन जीवा जेसीबी सहित टे बसईदबा कहीं पुओ खाली व्यस्त हो जेसीबी बस बोली पैसा माणी कौन केमती है मत कह पैसा तेना आस सागे सागे 5 मिनिट छाड़ी गुणवटे आस एटू टाइम तुम यार जीव ना गुणवटे मु टाइम देख बंद कर हिसाब पत्र कर ओला होते गाड़ी जल्दी आ मत दिया करनी एठी हातटा हला एठी को तो गाधई बडिया आसनो आगे जा बाबू बाका तमें कौन करिया बाबा कौन करिया फिर कोदाला आइलो कौन हां सांग माने देखो जे हमर एतर डोजर आसी चला चली करी माटी उठे दी हमर इटा पर आबा आपण माने जोड़ी इटा पर सोइले हमर फिस दबु अब हम देखि हम फिस के देउते हो जाए गुना बोटी खाइबनी कि मासे देकी त हिसाब करी पैसाटा नहीं नहीं फोटा धइल फोटो नहीं जाओ कॉल फॉल करियो को हो हो अब आपण मान तो देखले हम इटा पडियो बोली सब जेसीबी आसी तड़ा तड़ी करी सेठी एते डेरी हेले आसी गोटे 1:30 बेला हेलानी बना सकाळ खाइ नथले आ एबे आसी खाउछन साइसे हिची देखंतु आउ एठी हमर भात हेछि डालमा जे मुगल डालमा धीर आलू काढी चकड़ी दियो से चकड़ू न ता भोको बबळले से खाइ देउछन ना बरांदी कोन को जण भोको जोर हेलानी भोको जोर हे सुपर वाला रो आशीर्वाद रहइबो जदी तो इटा ठीक ठाक रे पड़िबो तो प्रथम थर आम इटा पकाउछु तो इटा केबे पकेइनु तो घर पाई आम पकाउछु व्यापार पाई पकाउनु तो भाबुछु भल बागेर आम करिवु तो जा हबो देखा जिवो देखा खाइ दबा आगो तापर जा होउ जिबा कोन करिया आ गाधे भी टाइम नहीं गाधे भी कोन जाउ फेर जीबी सेठी काम कर झिरे देखा जाउची से माटीटा जो खाल खोला हैची इटा पड़िया पई की पानी रहइबो आउ से माटी को आमर कुनु किसी संचय करी आनी कि से माटी रु आनी एठी जमा करी पानी देई ताकू ये करी तो ए घरटा को पूरा भाबुची बागेई दबो आउ बागेई देला परे सब पटे कांथ दिया गला परे घरे जो आमर हांडी डेक्ची सब रहउची आउ रोसे होउची तो तार प्लान अछि कि तो कुनो प्लान अछि कि एई घर भीतर हांडी डेक्ची रहबो एठी रोसे हबो तो बस से घरे खाइबा से घरे सब सोइबा आउ किछि नै ना आउ
ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି 4ଟା 4:30 ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ବାପା ଏବେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଫାଧୋଇ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ବନାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଚାଞ୍ଚିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଖାଇସାରିକି ଯାଇକି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ଚାଞ୍ଚା ଚାଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଯିବ କି ରାତି ହେଇଯିବ କି ଆଜି ହେଇପାରିବନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ହେଇଛି ଏଠି ବାପା ଏବେ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାପା ଚଥା ଚାଞ୍ଚି କାହିଁ ଚାଲିଛି? ଇଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବନାନ୍ତି କାହିଁ ଚାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଦରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ ଚେୟାରଟା ମଗା ହେଇଛି କାହିଁକି ଅଣ୍ଟା ଫଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା ନା ନାହିଁ? ଓହ କି ସୁନ୍ଦର ଗୋଡ଼। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯିଏ ଗୋରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ଏତେ ଗୋରା ଆଉ ନଉନ ଆଡ଼ିକି ଓଲଟା ପଟେ ଚୁଟି ବାବା ହେଇଗଲେଣି ପୁରା। ଆମେ ଟିକେ ବସି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ଚଞ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାନି ଗୋବର ମାଟି କରି ଲିପିବ। ତୁ ଆସିବୁ ନିପିବାକୁ ଏଠି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ ଦରକାର? ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଘର ତ କାଟିବେ ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଆମର ଚଞ୍ଚା ଚାଞ୍ଚି ଚାଲିଛି। ବାପାଙ୍କର ବନା ଦେହର ଚାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନା ବାପା। ବାପା ବାପା ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେବୁ ନା ବାପା? ଟାଟା କରିଦିଅ। ଆମର ହଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆଟେ। ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପାଣି ପଶିନି। ଏଇ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପଶିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାହାଚ ହବ। ଆଉ ହଂସ 2ଟା ଛଡ଼ା ହେବେ ନା। ବନାନ୍ତି ଆମର ରାଜହଂସ 2ଟା ଆଣିବେ, ଛାଡ଼ିବେ, ପହଁରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠି ଗାଧେଇବୁ। ଭାରି ଇଟା ପକେଇଛ ତମେ। ବାପା ପକେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ହେଲେ ତମେ କେତେ ଥର ପକେଇଛ? ଉପଲ ବାପା ଝାଳ ବୋହି ପଇଲା। ବାପା ଝାଳ ବୋହି ପଇଲା। ଚିଆରେ ଆଣିବଟି ମୋ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ। ସେଇ କଥା କହିଲି। 1000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ମିଶିକି ବାଲି ଟ୍ରିପ୍ଟା ନେଇସିଆ। ହଁ ଯେ ଜାଲି ଫାଲି ଆଣିବ ନାଇଁ? ଏପଟୁ ସିନା ଗଛ ଅଛି, ଜାଲଟା ହେଲା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବୁନି ଗଛରେ କହିଦେଲି। ନା ନା ହେଇଛି ବନାନ୍ତି। ସେ କୁକୁର ଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନେଇ ଆସିବ, ଜାଲି ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ବି ଜଣେଇନି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆସିକି ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ରାତି 10ଟା 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଘରେ ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା ଘରେ ଖାଇଲି। ତ ବାଧା ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ଚଞ୍ଚା ଚାଞ୍ଚି କରିଦେଲି। ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭୋକ କଲା ଜୋରରେ। ତ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆସିକି 8:30 ରାତିରୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲି ମୋବାଇଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଲାଣି 10:30 10:40 45 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଶୀତ ହେଉଛି ଜୋରରେ। ଘରକୁ ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ଡର ବି ଲାଗିବ। ତ ପାଖରେ ମଶାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟିକିଆ ଘର। ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିବା। ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଆମର ଘରର କିଛି ମାନେ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ତ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଇଟା ରେଟ୍ ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଘର କରିବା ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଭାବିଲୁ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଇଟା ପକେଇଦେବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଟିକି ଜମିଆ ଜମି ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଟିକୁ ଜମେଇକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ତାକୁ ଇଟା ପକେଇଦେବା। ଆଉ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଇଟା ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।
तो पुणी देखा आउ एक नेक्स्ट ब्लॉग रे। तो काली सांग माने जिबार अच्छी तो आमर गुरुदेव मंदिर को चंदनपुर। तो से भाविली राति जी चार्ज ये बसईदेवी फुल कर नहीं जी। तो काली ब्लॉग रे कौन हम कौन ना मुझे जानी किंतु आपण मानू निश्चय भल लगे। तो से एत राति पर्यंत ये रही। तो जीवा आउ राति बहुत हो गलानी शोई पड़वा। आउ कालीर ब्लॉग रे पुणी देखा ठीक अच्छे।